Bonjour chers élèves, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire Inch'Allah? On va faire une remédiation يعني التقويم. ماذا نقصد بالتقويم؟ نصحح الأخطاء اللي كنرتكبوها دائما في التمارين وفي الفروض. إذا أول حاجة on va faire une remédiation et en même temps في نفس الوقت un soutien scolaire واحد الدعم مدرسي. Donc c'est parti على بركة الله. Alors observons le document suivant. Je vais lire ce document. Le téléviseur. La télévision fait partie de la presse audiovisuelle. Elle s'adresse aux téléspectateurs. Le téléviseur comporte plusieurs chaînes. Celles-ci présentent de nombreuses émissions, telles que le journal télévisé, la météo, les téléfeuilletons, les films documentaires, les sketchs, etc. Ces émissions sont transmises en direct ou différées. Le téléviseur informe, instruit et amuse. Certes, il faut de temps en temps regarder la télé, mais il ne faut pas exagérer, pour plusieurs raisons. D'abord, elle abîme le cerveau en passant plusieurs heures devant l'écran. Ensuite, elle fatigue les yeux. Après, elle diffuse des scènes indécentes. Enfin, elle pousse les adolescents à la délinquance. Donc, il faut se méfier du téléviseur. إذا كما ترون أحبائي، هذا النص كيتكلم على التلفاز، لو تيليفيزور. إذا قالك لا تيليفزيون في بارتي، يعني ينتمي إلى ما يسمى بالصحافة، لا بريس أوديوفيزيوال، الصحافة السمعية البصرية. Et s'adresse aux téléspectateurs. Les téléspectateurs شكون هما؟ هما مشاهدو التلفاز. Le téléviseur comporte يحتوي على عدة قنوات، plusieurs chaînes، قنوات. Celles-ci présentent les قنوات، celles-ci يعني le pronom personnel يعني remplace les chaînes. Celles-ci présentent هذه القنوات تقدم عدة برامج، les émissions، مثل ماذا؟ le journal télévisé، أخبار، نشرة الأخبار، le journal télévisé، la météo، نشرة الجوية، les téléfeuilletons، هذوك المسلسلات، les films documentaires، أفلام وثائقية، les sketchs، etc. إلى آخره. Ces émissions البرامج sont transmises يعني تنقل إما en direct يعني مباشرة أو غير يعني أو تكون مسجلة أو différée. Le téléviseur يعني شاشة التلفاز informe تخبر، instruit يعني تعلمنا، نستفيد منها، نتعلم منها، amuse يعني تسلينا. Certes صحيح، il faut de temps en temps بين الفينة والأخرى regarder la télé، يجب بين الفينة والأخرى أن نشاهد التلفاز، mais لكن il ne faut pas exagérer، يعني يجب أن لا يعني نكثر من ذلك، يعني يجب أن لا نبالغ، il ne faut pas exagérer. لماذا؟ pour plusieurs raisons، عدة أسباب. أولا d'abord elle c'est la télévision، elle abîme يعني تخرب الدماغ، elle abîme le cerveau. كيف ذلك؟ comment؟ en passant plusieurs heures devant la télé، يعني عندما نقضي عدة ساعات أمام التلفاز فإن هذا يخرب كثير من الخلايا في الدماغ. ensuite ثم elle fatigue، يعني en passant plusieurs heures devant la télé، quand on regarde plusieurs heures، quand on passe plusieurs heures devant la télé، donc qu'est-ce qu'elle donc la télévision qu'est-ce qu'elle provoque؟ elle fatigue، إنها تتعب الأعين les yeux. après إذا واحد الخطر ثالث هو elle diffuse، يعني تنقل لنا يعني واحد المشاهد des scènes indécentes، يعني مشاهد تخل بالحياة، بعيد عن الحياة، خصوصا نحن في مجتمع مسلم. enfin أخيرا elle pousse تدفع les adolescents المراهقون à la délinquance، تدفعهم إلى الانحراف. كيف ذلك؟ lorsqu'on regarde des films de violence، عندما ننظر إلى نشاهد الأفلام ديال العنف. إذن donc لهذا إذا شنو هو؟ ما هو واجبنا؟ quelle est notre réaction؟ qu'est-ce qu'on doit faire؟ donc إذن يجب il faut se méfier du téléviseur، يجب أن نحذر من التلفاز. Maintenant passons à la compréhension de l'écrit. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant Inch'Allah؟ غادي نحاولوا نجاوبوا هذا بعد التمارين. إذا غنجاوبوا عليها. إذا عندنا A يعني فهم la compréhension de l'écrit.
إذن سنتطرق إلى فهم يعني تمارين عندها علاقة بالإكري. إذا السؤال الأول كومبليت لو طابلو سويفون. إذا سنتمم هذا الجدول. دو كوا إيتيل كيستيون. إذا هنا على نتكلم عن ماذا؟ On parle de quoi؟ إذا on va compléter de quoi il s'agit. Type de presse نوع ديال الصحافة. Public visé يعني الجمهور موجه إليه هذا النوع من الصحافة. Nom d'une chaîne télévisée française. إذا تقلب لي واحد اسم ديال قناة متلفزة أو قناة تلفزية فرنسية. Je vous rappelle qu'il faut faire ces exercices dans le cahier des exercices et on va faire la correction إن شاء الله après les vacances. إذا أذكركم بأن التمارين خصها تكون دفتر التمارين وإن شاء الله الجواب أو التصحيح يكون بعد العطلة بإذن الله. Donc la deuxième question, on passe à السؤال الثاني. Trouve deux synonymes du mot le téléviseur. إذا نقلبوا نبحثوا على جوج مرادفات ديال كلمة لو تيليفزيور. Et pour trouver la réponse, il faut lire le texte. إذا باش كاين نجيب على هذا السؤال يجب أن نرجع للنص. السؤال الثالث, troisième question. Classe les mots suivants. On va classer عندنا des mots, les voici. On va les classer dans le tableau. إذا عندنا عدة كلمات يعني سوف نملأ هذا الجدول. يعني كل كلمة يجب أن نضعها في الخانة المناسبة. يعني عندنا émission برامج وناشرين قنوات. إذا نقرأ الكلمات غنوضعهم في هذا الجدول. عندنا MBC2 journal télévisé, 2M feuilleton, TF1 film documentaire, météo, الرياضية. إذا هذه الكلمات سنضع فين dans le tableau que vous voyez. Vous avez la flèche السهم يشير إلى الجدول. Quatrième question. Complète le tableau suivant. إذا سنتمم هذا الجدول. عندنا les avantages de la télévision. Lorsqu'on dit les avantages, ce sont les qualités, ce sont les bonnes choses. Les avantages ماذا نقصد les avantages هما محاسن التلفاز. لكي تجيب على الجواب، لكي تجد الجواب الصحيح يجب أن تعود للنص، تقرأ النص عدة قراءات. إذا les avantages هما الميزات. ادخل لي الميزات. ثانيا les inconvénients. Les inconvénients c'est les défauts. C'est le contraire des avantages. قلنا les avantages هما المحاسن les qualités. Les inconvénients ce sont les défauts. يعني المساوئ. ادخل لي المساوئ ديال التلفاز انطلاقا من النص. أخيرا donc on passe à écrire. إذا سوف نكتب. يعني عندنا واحد التمرين يعني يساعد على الإنشاء. سميتو texte à trop. يعني nous avons dit trop. Nous avons un vide. Donc on va chercher le mot juste. سوف نبحث عن الكلمة الصحيحة. نتrouve le mot juste. Je lis le texte. L'internet fait partie de la presse. Alors l'internet fait partie de quelle presse? Donc il faut chercher le mot juste. Et s'adresse. Donc l'internet s'adresse à qui? Oh. Le web c'est l'internet. Comporte plusieurs. Donc ici, on regarde ici le mot, ou bien le mot que je vais trouver commence par S. Donc plusieurs S. Donc c'est quoi ce mot? Et différentes chaînes dans l'internet, il y a des chaînes de. Où est-ce qu'on trouve ces chaînes? À vous de trouver, c'est facile. Et peut être utilisé comme un moyen. Donc l'internet peut être un moyen de quoi? Vous avez C. Qui nous permet de rester en contact avec nos amis et être au courant de tout ce qui se passe dans le. Donc lorsque j'utilise Internet, donc je vais connaître tout ce qui se passe dans le. Vous avez M entier. Il possède donc l'Internet, il possède des réels sociaux comme le F que vous utilisez dans votre vie. Vous le connaissez, ça commence par F. Vous avez ici W, le T et le S. Allez, bon courage.